لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار سيدنا رسول الله والمهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روحي سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، ثم إلى روحي سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ووالدينا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يخطب يصعده يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
ومن بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي يتوسع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه. فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه. فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى بالحسن على مقام وتنا بمجده وتعالى. لاحظته العيون فيما اجتنته بشرا كاملا يزيغ الضلال صلى الله عليه. وهو من فوق
فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بكربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا نبينا الهادي العدناني يسير نور الأكوان يا نبينا
الهادي العدناني يسير نور الأكوان أعطف علي ورعاني أعطف علي ورعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن يا نبينا الهادي العدناني يسير نور الأكوان نبينا الهادي العدناني يسير نور الأكوان عاطف علي ورعاني عاطف علي ورعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أرضى منك بنظرة حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أرضى منك بنظرة عسى يا الله بالبشرى عسى يا الله بالبشرى عسى يا الله بالبشرى عسى يا الله بالبشرى أنال منك الأمان أنال منك الأمان يا نبينا الهادي العدناني يسير نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يسير نور الأكوان عاطف علي ورعاني عاطف علي ورعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن ما لي سواك يرحمني يا منى روحي وأماني مالي سواك يرحمني يا منى روحي وأماني وفقني واصلح أحوالي وفقني واصلح أحوالي وفقني واصلح أحوالي
وفقني واصلح أحوالي يا حبيب الرحمن يا حبيب الرحمن يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان أعطف علي وارعاني أعطف علي وارعاني بما أتى في قرآني بما أتى في قرآني وعليك يا خير الأنام أزكى التحية والسلام عليك يا خير الأنام أزكى التحية والسلام والآل والصحب الكرام والآل والصحب الكرام على ممر الأزمان على ممر الأزمان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان أعطف علي ورعاني أعطف علي ورعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أشرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نبذت القدرة الباهرة بالنعمة والمنة الوامرة فانفلقت بدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاف الكريمة والبطون فما من ظلم ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه
وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدر وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت بمن خصصت فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير أفكار ذوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديهم من عجائب ذلك النور معروف فإن كانت الأسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وتربيحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله فيه في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يعجو التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعدت روايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا
ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرقته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حك هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد الشهر من همله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت في هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبي ويمسي في سرور وابتهاج بقرب زور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروسه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلمة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل عضو السماوات وتضم بختم للفرح بملاقات أشرف البنيات وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور، فأزهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبث في العالم الكبير مائدة التسريم والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين قرب وعن وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج، وألسنة الملائكة وتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله
لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفا قنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تانيسا لجنابه المسعود ومشاركة له في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فتلقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم النبي يا من حضر يا من حضر النبي زين البشر زين البشر من دنا له الشجر له الشجر والغزال سلم عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا أبي مرحبا النبي ذاك العروس ذاك العروس ذكره يحيي النفوس يحيي النفوس النصارى والمجوس والمجوس أسلموا بين يديه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا الحسين مرحبا
مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا الحسن ثم الحسين ثم الحسين للنبي قرة العين قرة العين نوره كالكوكب كالكوكب جدوه صلوا عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا صلي وسلم وبارك وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجازل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عئلة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم
صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابهم من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا.
وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بخربة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفتح إلى حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصاره وصحبه وذريته وأهل بيته سيدنا السلام المهاجر مع رسول الله سمعنا سيدنا محمد الله بن سافق المقدم محمد بن علي وأنصاره مغفورهم وإلى رسول سيد محمد بن عبد الكريم من المدني الله تغشهم ورحمه المغفرة ويسكنهم من الجنة ويعيد لنا بركاته وأنصاره وأنوارهم والمنفات في الدين والدنيا والآخرة ولا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية. Artinya aku memuji akan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala atau kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan wali di muka bumi ini untuk memberikan kasih sayang kepada kita khususnya berataan. Wa hassasahu bihamli asarihi wajadabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. yakni dan menentukan ia akan dia untuk membawakan akan segala rahasianya dan lagi ia mengampirkan akan dia daripada hambanya dengan sebab terdahulu petunjuk dan pertolongannya. Kalau kita cinta dengan orang soleh, sayang dan orang soleh, kita akan ditolong lawan sidin. Ya kan? Amin. Mudah-mudahan. Yalah, intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kita menolong agamanya Allah, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta dengan orang yang soleh, sayang dengan orang soleh yang akan menolong kita berataan. Nah, mudah-mudahan ini sedikit kita membaca manaqib dan kita dapat berkah berataan. Ya, inda dzikril auliya tanzilur rahmah. Ketika kita dibacakan manaqibnya orang-orang soleh itu menyebabkan turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, habis ini hanya kita ceramah kena Habib Ali. Menulun muyak dah. Ya, hanya ini aja yang diceramahi. Ada bubah. Ya kan? Wa ashkuruhu anna manna alaina bil iman baja'at bihil anbiya wal awliya min asharihir rabbaniyah. Dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia telah mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah Subhanahu wa taala dan segala wali Allah Subhanahu wa taala dari bangsa dari segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana limutabati sunnatihimul bahiyatis saniyah. Yani dan ia telah menolong kami untuk untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Nah, sudah dapat pertolongan kita dari orang soleh, terang jalan kita bagus, pulang nyaman, pulang mulia. Nah, itu kalau toh ya, kenapa Beb? Karena orang soleh itu baik, kita dicintai oleh kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu itu karena Allah. Kalau apa-apa karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jalannya bagus saja, nyaman aja. Ya kah? Maka lillahi yaqin wa ma kana li ghairillah yanhadib. Sesuatu kalau karena Allah Subhanahu wa taala maka jalannya itu akan nyaman, mulus. Karena nang sasat-sasat tuh kada lagi dah. Nang pina bengkok-bengkok, pina miring-miring tuh kada lagi dah. Ya kah? Pina siwah kada lagi. Ya kah? Banyak nang siwah wah ini. Ya kah? Kadang-kadang kena tulak ke majelis siwah. Kalanya apa majelis lain? Majelis jablay. Ada ya wah ini kayak tak.
Ya siwah tadi. Jalannya kada bujur-bujur, tapi jalannya bujur, ya nyaman. Jalannya lurus, nyaman. Pandangannya lurus, pandangannya nih ke muka, bagus toh. Nyaman tak? Ya, coba menjalan kita ibarat kita berjalan bebejim kawalah. Paling ranjah berait bener Mencoba bejim, ya bejim je ngarannya. Ya, Habib ini kan dapat paham ya bahasa Banjar. Paling menyiapkan tertawa nyompat tertawa sedih. Ya jangan apa. Ulun kayak itu aja bahari. Jadi ini Habib kayak itu juga. Ya kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Salam. Beliau ini baik dakwahnya keliling. Karena ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Malaysia, kemana-mana. Ya kah? Ada ulun nih ke Turki, tungkaran belok kiri, kena kadang-kadang ke Jerman, jajaran Pakauman, kena kadang-kadang ke Istanbul itu bang ulun dah. Man lihat ya kali mukim ATM, Unsidin keliling mana-mana. Jadi ini muridnya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Tarim Hadramut. Murid juga daripada Al Habib Abu Bakar Al Adni bin Ali Al Masyhur yang hanya meninggal. Masya Allah, beliau itu Habib Abu Bakar ini muridnya daripada Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf Kutub Jeddah. Masya Allah, luar biasa. Makanya kita alhamdulillah berkah kedatangan beliau luar biasa. Ya, banyak lagi Habibnya, Habib Syarif ada, Tukang Kaulun Habib Husin ada juga. Masya Allah, alhamdulillah. Ya kah? Terbagi pulang amplop jagarnya. Dan inilah mereka orang-orang yang saleh. Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Madani, beliau itu adalah seorang ulama yang besar. Ulama yang besar, alim, masya Allah. Tawadhu, wara, zuhud ada dalam diri beliau. Suka pemaaf, dan diantara ciri-ciri orang soleh itu ya pemaaf tadi. Ya juga. Ya seperti itu juga Rasulullah. Wa ya'fu anidz dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Ya kan? Rasulullah itu pemaaf. Duduk, anak siapa ini? Tampar nih. Duduk. Yang berdiri itu kamera lindung. Bapal nih. Ini jarang-jarang masuk TV nang kayak ini tahu kah? Ulun aja pengajian berapa kali kagak pernah di kamera. Nyada Habib hanya di kamera bapal aja pernah limukim nih. Ada nih bergaya aja lah tapi bujuran. Bapak. Ya kan? Wa ya'fu anidz dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Ya kan Rasulullah itu orangnya pemaaf. Apa yang ada pada diri Rasulullah itulah yang ada pada diri mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala, para ulama-ulama kita. Ya kan? Makanya Nabi Yusuf itu beliau selalu berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wal hikmi bis salihin. Matikan aku bersama dengan orang muslim, kumpulkan aku bersama dengan orang soleh. Ya kan? Wah, luar biasa tuh bang. Untung kita bojo, alhamdulillah kita menal, mudah-mudahan kita jadi orang soleh berataan. Ya. Beliau dilahirkan pada tahun 1130. Ya, daripada hijrahnya Nabi SAW di dalam negeri Madinatur Rasul. Nah, ya ada banyak-banyak sedikit kita baca nih habis ini Habib kena ceramah biar 3 jam kena apa jadi. Sidin nak bulik esok pagi subuh harus bulik esok ke Jakarta Sidin. Bulik. Ulun bermobil bang sini aja. Martapura aja. Ya paham bensin benaik wah ini. Bapak. Sidin itu dalam zikir selalu dalam zikir siang dan malam dan suka uzlah. Ya zikir siang dan malam. Lisanhu rabban bi dzikrillah. Lisannya basah karena terlalu banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang soleh. Makanya jaga lisan kita baik-baik lah. Jangan pernah mendustai orang, membunguli orang, mengeramput lawan orang, kada bully, tonggai. Berdosa kita. Sembahyang rajin ke masjid, rajin membunguli orang rajin juga. Naudzubillah min. Balik kada boleh gitu. Jaga diri kita baik-baik lah. Kita baca-baca manakib nih haur berang hari-hari aja mendengarkan. Ya kan dipakai kada tahu aja lagi. Tuh benar ya lagi. Ya kan. Apalagi muha-muha nang pina pemikiran ini buhannya nih. Anak awak Yang ya. Beliau itu selalu dalam zikir siang dan malam. Ya.
Dan suka uzlah artinya menjauhi daripada berkumpul dengan manusia. Munya kada manfaat sidin kada kumpul, kada duduk. Sidin kayak itu aja Rasulullah. Nabi itu kalau duduk-duduk dengan sahabat yang dikisahkan masalah ilmu, masalah kebaikan, itu nanti dikisahkan. Ya, kenapa itu kan mengundang keberkahan kayak itu toh. Ya kan yang dikatakan ilmu yang berkat, ya kah? Aneh apa nih? Umur berkah, ya itu toh. Yang dipenderi, yang kita gawi, yang kita lihat, yang kita dengar, semuanya kebaikan. Jangan berkah tuh hidup. Jawabnya ada baik, jangan ada berkah. Nauzubillah. Ya kan? Nah, beliau ini adalah ulama yang sangat besar. Ya, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Madani ini adalah ulama yang sangat besar. Nah, dan sampai ketika khat mursyidnya beliau itu suka, artinya sangat sayang kepada ibu bapaknya, taat kepada kedua orang tuanya. Ya karena pernah berpaling dan kedua orang tuanya taat. Ya Al Habib Umar bin Hud Alatos Condet itu Pak Mas Saidin itu Pak Elan taatnya biar lawan kuitannya luar biasa. Makanya derajatnya diangkat Allah Subhanahu Wa Taala. Al Habib Taufik bin Abdul Qadir Segap Pasuruan, masya Allah. Pernah satu saat beliau tuh ceramah. Ketika ceramah beliau itu ditelepon mamanya garing, ibunya garing, langsung bulik, masya Allah. Coba kita nangga itu sayang baik tuntungan lu ceramah punya kadang ada sanggup orangnya tak ada bapak. Ya itu taat lawan ibu bapak. Surga itu ya di rumah tuh nah kuitan tuh surga tuh kedua orang tua kita tuh kuitan tuh surga itu Pak Evian. Ya kah hormati kuitan bujur-bujur lawan kuitan punya kita anak selamat dunia akhirat. Ya kayak itu Mbah. Dan beliau itu adalah suka orang yang kasih sayang kepada orang yang thalibil ilmi. Ketujuh kepada orang yang menuntut ilmu. Ya, ketujuh belang kepada orang soleh-soleh. Ketujuh belang kepada orang alim-alim. Ya sini itu ada sombong, padahal sini itu hebat. Padahal sini itu orang soleh. Orang Bahari ini Pak, masya Allah hendak salaman kin barabut. Orang Bahari hendak bersalaman aja Pak barabut. Yang sikung nak mencium sikung, nang sikungnya nak mencium nang sikungnya barabut. Padahal orang-orang hebat semuanya. Seberataan orang hebat, hendak barabut salaman. Ada kita wah ini kada. Kamunya kada disalami orang, mendengarnya dicium sarik. Unda ini guru tahu kah? Aku ulunnya Habib, ulun ini guru punya ketulahan seumur hidup. Ya Allah ya Karim. Jangan, itu katanya minta dipujilan manusia. Jangan. Ya kan? Hendak baca doa, barabut sikung itu bahari wah ini. Orang wah ini punya kada disuruh baca doa. Orang ajar mana ini jar. Ada ya nangga itu. Artinya apa? Minta dipujilan seorang. Jangan, kita minta dipujilan Allah, biar Allah nang muji kita, biar kada sama manusia. Allah muji kita, itu lebih pantas daripada manusia muji kita. Allah yang muji, lebih afdol, lebih baik, lebih bagus. Betul, daripada nang lain kita dipuji. Baik kita dipuji Allah Subhanahu Wa Taala, nyata pahala kita. Allah muji kita. Tapi sulit ngalih Pak mencari Allah muji kita ini ngalih. Ya, kita muji Allah mungkin iya, tapi hati kita ini kadang-kadang bertentangan. Ya kak, kenapa? Ya kayak itu banget nih. Sembahyang sholat ke belang kambingan, ya sholat sehari sekali. Kemana Dul? Dul, mana? Duduk tampar nih. Mbah. Nah, dan ini merupakan suatu faedah barang siapa yang melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samad Al-Madani pada tiap-tiap tahun sekali serta bersamaan dengan orang banyak. Amunnya bertigaan Bang Bib, boleh ya. Seorangan Bang Bib boleh juga, yang penting dibaca aja daripada prelalo. Mendengarkan Bang Bib ya sama aja. Ya kah? Nah, dan membaca Al-Qur'an serta tahlil. Baca Al-Qur'an, tahlil, bersedekah sekadar kemampuan. Necak biasanya baca manaqib nih maksudnya ada tapai, roti. Ini kada bawa modal panitia binanya nih. Yang kada ada lalu habis mana nih nah. Ya kan. Padahal lawas madahi dah. Ada pemodal panitia nih, tapi bagus ya ini mengurangi, ya biar terbanyak sedikit, ya kan? Nah paham bahannya nih,
Ya kan? Kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuhan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Madani. Apalagi dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya yang halal serta ya kan diberkahi umurnya, dan mudah-mudahan kita seberatan mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dah, ini sedikit dari ulun, kita sambung lagi dengan ceramah agama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Faisal Al-Madihij dari Jakarta. Fa alaihi tafaddal mashkura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Permintaan Habib Mustafa berdiri, ya kita berdiri. Tapi mau ngikutin beliau bilang sedikit, ya Habib juga sedikit. Ya, insyaallah ya. Tapi sedikitnya beliau insyaallah menjadi keberkahan bagi kita, manfaat dunia dan akhirat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وشرف على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه ترجع الأمور. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dikumpulkan kita di rumahnya Allah bersama orang-orang yang ingin menjadikan kita orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan demi perjuangan yang mereka perjuangkan, patutlah kita syukuri atas kehadiran mereka, para sulalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para zuriyah ahlil bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habib merasakan begitu jauhnya masuk ke dalam sini. Habib Mustafa bilang, Habib, saya tiap bulan ke sini, terkadang sendirian. Patutlah kalau ingin ditambahi uang bensin. Memang jauh. Ya, kalau nggak paham ya kelewatan. Ya. Perjuangan dibandingkan dengan full tanknya bensin tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Jangankan beliau ngajar, kehadiran beliau saja membawa berkah untuk kampung ini. Berapa banyak orang-orang yang ada di dalam kampung berbuat kesalahan kepada Allah, menyebabkan datangnya bala. Mungkin dengan datangnya para habaib, para ulama, para zuriyah Rasulullah, disitulah Allah tidak jadi menurunkan bala. Disitulah Allah pandang dengan pandangan kasih sayang, karena ada seseorang yang ingin berjuang, masih mau berjuang tidak putus asa di dalam mendidik suatu kampung, mengajarkan mana yang benar, mana yang salah, mengajarkan bagaimana mengenal para salafus saleh, bagaimana mengenal para aulia, para wali Allah, mengenalkan kepada kita semua keindahan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini yang patut kita syukuri. Ini yang patut kita syukuri. Jaga nikmat ini, sayangi Habib Mustafa. Manjakan beliau. Apa yang beliau minta turuti. Takutnya beliau ngambek, marah, nggak masuk sini lagi. Kehilangan atau tidak? Kehilangan kita. Beliau pindah ke tempat yang lebih nyaman, bisa saja banyak yang mau minta beliau nih. Tapi luar biasa perjuangan masuk ke dalam Habib. Allahu Akbar. Itu mobil Pajero rasa kuda. Mobil kita itu Fortuner rasa kuda. Seperti dalam medan peperangan. Ya. Untung tidak ada yang hamil dalamnya, kalau enggak bisa keguguran. Tapi subhanallah, ini himmah yang kuat yang beliau miliki. Ya. Beliau dari awal enggak ngomong kalau perjalanan seperti ini. Kalau ngomong juga mikir-mikir kita. Ya. Tapi alhamdulillah, ini adalah suatu pengalaman yang bukan sekali yang sudah saya lewati. Bahkan pernah di daerah Pangaron juga yang hadir pembekal habis, saya tembak mati. Kenapa? Banyak uang anggaran masih sisa, tapi jalanan masih banyak yang rusak. Uang anggaran Habib Mustafa masih banyak yang sisa, tapi jalanan masih rusak. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, hadirin hadirat radhiyallahu anhu wa ardah, Sayyidina Umar ibn al-Khattab pernah menangis di tengah malam. Nangis di tengah malam. Ditanya oleh keluarganya, wahai Umar, kenapa engkau nangis? Kata Sayyidina Umar, aku takut di dalam kepemimpinanku, saat itu beliau sedang menjadi Amirul Mukminin. Di dalam kepemimpinanku ini ada satu kuda yang jatuh di jalan sana. Allah akan hisab aku atas jatuhnya kuda tersebut karena aku tidak betulkan jalannya. Berapa banyak sepeda motor yang pecah bannya? Berapa banyak mobil yang patah spare partnya? Berapa banyak yang kotor mobilnya? Andai kata di situ ada tanggung jawab, hati-hati. Jangan main berebut mau jadi pembekal. Amanahnya tinggi, amanahnya berat. Tapi kalau memang untuk amanah dia perjuangkan, yuk maju. Habib Mustafa akan pilih dia. Tapi kalau dipilih Habib, jalan masih rusak, tahun depannya nggak usah dipilih lagi. Amanah yang begitu besar. Sayyidina Umar pernah juga lagi naik kuda, tahu-tahu jatuh syalnya. Lihat di sini, jatuh syalnya, kuda yang begitu deras, yang begitu laju, begitu cepat, sehingga jatuhnya syal Sayyidina Umar, rida ini jatuh, berhenti kudanya. Otomatis syal tersebut tertinggal di belakang, betul? Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Turun dari kuda, dia jalan kaki, ambil itu syal. Ditanya oleh ajudan-ajudan, wahai Sayyidina Umar, kenapa engkau tidak belokkan saja itu kuda, ambil syalmu? Kata Sayyidina Umar, aku berjalan menuju di atas kuda ini atas pekerjaanku untuk menjalankan amanah kaum muslimin. Ini kuda fasilitas daripada Baitul Mal. Andai kata aku berbelok mengambil syalku, aku gunakan untuk pribadi, haram bagiku, kata Sayyidina Umar. Ngambil syal saja beliau begitu perhitungannya agar tidak terjeblos di dalam hal yang syubhat. Ini para salaf, ini para sahabat. Mereka betul-betul memikirkan bagaimana keadaan mereka kelak di akhirat, bukan di dunia yang sebentar. Di akhirat bagaimana keadaan mereka, yang mereka pikirkan selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, selamat daripada hisabnya Allah, selamat daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Uwais Al-Qarni pernah makan di dalam satu sampah karena lapar. Uwais Al-Qarni, ya. Uwais Al-Qarni ini ada seorang tabi'in yang tadi Habib Mustafa sebutkan. Ada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Hud Al-Attas, Sahibu Cipayung, Dufin fi Condet. Beliau di Cipayung di Bogor. Alhamdulillah Habib di sana waktu itu mondok 7 tahun di sana. Tempat wakafnya Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas. Betul kata beliau tadi, salah satu penyebab yang sangat
hebat, mendapatkan kewalian beliau itu karena khidmat dengan ibunya. Bahkan setiap hari pekerjaan yang dilakukan amalan beliau adalah mengisi bak air untuk ibunya mandi. Mengisi bak air untuk ibunya mandi. Di Huraidah sebelum beliau hijrah ke Indonesia, di Huraidah itu terkenal Habib Umar bin Hud ini jikalau membawa tong air, tahu tong air? Tempat tedmon ya. Toran air itu. Kata orang Huraidah mengatakan andai kata ada toran berjalan di waktu siang hari atau pada malam hari, terlihat seperti toran berjalan saking besarnya dan Habib Umar sangat kecil, itu adalah Umar bin Hud al-Attas. Untuk apa? Untuk mengisi air mandi ibunya, wudu ibunya, istinja ibunya, sangat khidmat kepada ibunya. Begitu juga Uwais Al-Qarni. Dia tidak menjadi sahabat karena dia berkhidmat kepada ibunya. Beliau hidup di zaman Nabi Muhammad tapi di lain negara. Ibunya masih hidup. Dia khidmat dengan ibunya. Sebetulnya dia ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, tapi dengan kegigihan beliau khidmat dengan orang tuanya, dengan ibunya, Nabi Muhammad mengenal dia. Padahal belum berjumpa dengan dia. Nabi Muhammad mengenal dia. Nabi Muhammad mengenal fisikal daripada Uwais Al-Qarni. Bahkan penyakitnya pun Rasulullah tahu, sembuhnya Rasulullah doakan, bahkan didoakan oleh Nabi Muhammad. Sahabat, pembesar sahabat, Rasulullah perintahkan untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Orang hebat, orang besar, karena khidmat wali di dalam hidupnya, yaitu ibundanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Uwais Al-Qarni mencapai magom tersebut. Kita tahu bagaimana ijtihad beliau, himmah beliau dalam khidmat dengan orang tuanya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang begitu hebat. Bahkan di dalam sebuah kesempatan ada seorang tabi'in yang bernama Ibn Hayyan. Seorang tabi'in bernama Ibn Hayyan mendengar kisah daripada Uwais Al-Qarni dan ia ingin menggali ilmu daripada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini salah satu murid daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Uwais Al-Qarni setelah Rasulullah meninggal, dia mengambil sanad dari para sahabat secukupnya. Dia yuhibbul khumul, dia tidak mau dikenal oleh manusia. Habib Mustafa tadi ngasih kita nasihat, jangan mengharap pujian manusia. Jangan mengharap pujian manusia. Manusia memuji sekali, mencaci 10 kali. Manusia hari ini muji, besok dia jadi musuh kita, dia bongkar semua aib kita. Jangan pernah mengharapkan pujian dari manusia. Dan jangan pernah merasa diri kita bisa menutup mulut orang atas membicarakan kita. Selama kita bisa berjalan di jalan Allah dengan benar, apa gunanya kita mendengarkan mulut orang lain? Orang bicarakan kita kanan, kiri, kanan, belakang, depan, kampung, bicarakan kita semua. Bisa kita tutup mulutnya? Tidak bisa. Bagaimana caranya? Allah ciptakan kita 2 tangan. Ini tangan 1, tangan 2, kanan, kiri. Betul? Berapa tangan kita? Ada 2. Bisa kita tutup ratusan mulut orang yang ada sekitar kita dengan tangan kita ini? Tidak bisa. Allah ciptakan 2 tangan ini untuk menutup telinga kita. Yang kanan tutup telinga kanan, yang kiri tutup telinga kiri. Ini hikmahnya. Kita berjalan di jalannya Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tubalawna ma yaqulun nas. Apa yang dikatakan oleh manusia jangan perhatikan. Selama kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni yuhibbul khumul, dia tidak mau dipuji oleh manusia, tidak mau dikenal, ya, tidak mau dikenal oleh manusia. Suatu hari Ibn Hayyan ini mencari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni terkenal karena hadis Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri yang didengarkan oleh mereka dari Nabi Muhammad sehingga Uwais Al-Qarni terkenal. Suatu hari Uwais Al-Qarni sedang duduk di pinggir sungai sambil merendam kakinya di air sungai tersebut. Datang dari belakang. Sayyidina Uwais Al-Qarni tidak menghadap belakang, menghadap ke sungai. Ibn Hayyan dari belakang. Assalamualaikum ya Uwais. Assalamualaikum ya Uwais, katanya. Uwais Al-Qarni tanpa menoleh dia menjawab, Waalaikumsalam ya Ibn Hayyan, katanya. Tidak pernah berjumpa sebelumnya, tidak mengenal sebelumnya, tapi dia jawab sesuai nama yang
mengucap salam kepadanya. Assalamualaikum ya Uwais. Tanpa menoleh, Uwais Al-Qarni menjawab, waalaikumsalam ya Ibn Hayyan. Uwais Ibn Hayyan tadi terheran-heran dia. Dalam hatinya, aku mengenal dia dari hadis Nabi Muhammad, dan dia mengenalku dari mana? Penasaran tersebut dia tanyakan, wahai Uwais, katanya, aku mengenalmu dari kabarnya Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana engkau mengetahuiku, namaku, bahkan suaraku engkau mengenal dengan namaku? Kata Sayyidina Uwais Al-Qarni, wahai Ibn Hayyan, man arafallah arafa kulli syai'. Wahai Ibn Hayyan, orang yang mengenal Allah maka dia akan kenal semua makhluk. Kedudukan yang tinggi, arif billah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang hebat seperti ini pun beliau pernah makan di sisa kaum muslimin, di sampahnya kaum muslimin dia makan, ada anjing menggonggong di sebelahnya, menggonggongi kepada Uwais Al-Qarni, digonggongi oleh anjing. Kata Uwais Al-Qarni, wahai anjing, ini jatahku, itu jatahmu, jangan kita saling usik. Jatahmu ada, jatahku ada. Jikalau aku tidak merasa lebih mulia darimu, wahai anjing, andai kata aku selamat dari Siratul Mustaqim, selamat dari jurang jahanam, aku lebih mulia darimu. Tapi andai kata aku tidak selamat dari jurang jahanam, maka engkau anjing lebih mulia dariku. Ini orang-orang yang mengenal Allah. Semakin mengenal Allah, semakin dia merendah. Semakin dia merendah, tidak ingin dikenal oleh masyarakat, tidak ingin namanya tersohor, tidak ingin amalannya hancur lebur karena busuknya lisan manusia yang memujinya. Sahabat diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar, sahabat-sahabat yang lain diajarkan, andai kata Sayyidina Abu Bakar, ada orang memujimu, ambillah pasir, lemparkan ke wajahnya. Ya, lemparkan ke wajahnya. Kenapa? Jangan sampai Allah habiskan semua amalanmu karena pujian orang-orang jahil yang ada di depanmu. Wal iyadu billah min dzalik. Hadirin hadirat, zaman sekarang beda lagi. Nyumbang 10 sak semen masjid minta sebutin namanya. Ya. Mau khidmat sama habaib, ngedompleng nama. Oh, saya dekat dengan Habib Mustafa. Saya dekat dengan Habib Mustafa, teman dulunya, tapi sekarang beliau hebat. Oh, terus mau ditepuk tanganin? Terus mau apa? Coba kita pikirkan, pujian manusia buat apa? Ya, dikenal oleh manusia buat apa? Mengharap pujian, haraplah pujian dari Allah, kata Habib Mustafa tadi. Naam, Allah yang mengenal kita, kita beribadah pada Allah, kita minta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, umur beliau saat itu masih 20 tahun, sudah banyak sekali kitab yang beliau karang, punya makom yang begitu tinggi. Bahkan ada satu kitab yang sangat istimewa yang beliau karang, dan beberapa negara sudah menerjemahkan kitab tersebut. Kitab apa? Salatul Muqarrabin, yang dikarang oleh Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Dahulu ketika beliau setelah mengarang kitab tersebut, kecil kitabnya, tapi di dalamnya mengandung semua adab-adab Nabi Muhammad di dalam salat. Semua ajaran yang mengajarkan tentang bagaimana gerak-gerik Nabi Muhammad salat, apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad dalam salat, apa yang didoa di dalam salat. Itu terkumpul dalam Salatul Muqarrabin yang dikarang oleh beliau. Umur beliau saat itu ma'agal min 20, kurang daripada 20 tahun masih saat itu. Masih muda. Ya. Begitu hebatnya mereka. Ketawaduan beliau ketika dengan murid-muridnya mendatangi satu syekh di Yaman Utara. Ya, di Yaman Utara. Mendatangi satu syekh ziarah bersama para murid-muridnya. Ketika sampai di rumah syekh tersebut, wali min auliyaillah, yang diziarah ini wali, ulama besar, ilmu dan ibadahnya, kearifannya kepada Allah terkenal pada saat itu. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar mendatangi berziarah bersama para muridnya. Adatnya zaman dulu
dan sampai sekarang di Hadramaut, jikalau berziarah kepada para alim ulama, para habaib, ya, mereka akan bawa kitab, baca kitab di depan habaib tersebut. Cara menghormati orang alim, ambil ilmunya, itu cara menghormati orang alim. Ya, cara menghormati orang alim, ambil ilmunya, ambil ilmunya. Nah, ini cara menghormatinya, adabnya dengan orang alim. Akhirnya Habib Hasan tadi membuka kitab untuk membaca di hadapan Syekh tadi. Kitab apa? Kitab Salatul Muqarrabin. Kitab yang dikarang oleh beliau sendiri. Syekh tersebut nggak tahu itu karangan beliau, tapi beliau baca ingin mendengarkan karangannya dan mengambil tabarruk daripada Syekh yang wali itu. Kemudian mulailah radhiyallahu ankum dibaca kitab tersebut di awal sampai beberapa lembar. Syekh tersebut mengatakan, "Iqra." Lanjutin. Dibaca lagi. Setelah banyak dibaca lagi, "Iqra," kata Syekh itu, menikmati bacaan dan isi daripada kitab tersebut. Sampai selesai satu jalsah, satu duduk, satu ziarah itu, hatam satu kitab didengarkan oleh Syekh tadi. Setelah Syekh tadi mendengar selesai semua dalam kitab tersebut, Syekh tadi mengatakan, alangkah indahnya kitab tersebut. Alangkah indahnya kitab tersebut, andai kata Syekh itu, aku mengetahui orang yang mengarang kitab tersebut karena istimewa apa yang di dalamnya, maka aku akan cium kakinya, kata Syekh tersebut. Kata Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, diam. Jangan kasih tahu kalau aku, ngomong sama muridnya, kalau aku yang mengarang. Tidak mau mereka itu mendapatkan ketenaran, tidak mau dipuji. Ya, beliau mengatakan, ma muradidz zuhur walal gusur walakin muradi kashfas sutur. Kata beliau mengatakan, aku tidak ingin menampakkan diriku, bukan keinginanku untuk terkenal, bukan keinginanku untuk dikenal oleh masyarakat, keinginanku bukan untuk harta, gusur, kerajaan, la, bukan. Walakin muradi kashfas sutur, akan tapi keinginanku, kata beliau, adalah ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Ini yang dimiliki sifat oleh para salafus saleh. Mereka yang ikhlas tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada amalan apapun yang mereka lakukan kecuali semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu yang tersisa kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ketika pulang dari rumahnya atau dari rumahnya ke masjid, dari masjid ke rumah atau dari rumah ke masjid, berjalan kaki beliau tanpa membuang waktu, tidak sia-sia. Beliau mengatakan, aku tidak buang waktuku dari masjid ke rumah ketika aku pulang ke rumah, terkecuali aku sudah menghitung dalam perjalananku tersebut, menghafalkan, mengulang-ulang hafalan tentang 500 sunnah-sunnah di dalam solat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ini para aulia salihin, hadirin hadirat. Dan kita keberkahan pada malam hari ini kedatangan para habaib dan membuat orang lain cemburu, bahkan malaikat bisa cemburu dengan kalian. Kampung kalian diistiqomahi oleh kedatangan seorang yang mau berjuang di jalan Allah, mau berjuang mendidik kalian, mendengarkan kepada telinga kalian bagaimana cara mencintai Allah, cara mencintai Nabi Muhammad, cara mencintai Ahlul Bait, cara mencintai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat mungkin bisa cemburu, yang hadir bersama kalian darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Addu alaikum bin nawajid, pegang betul-betul, ya, jangan sampai kalian hilang nikmat ini baru menyesal kemudian harinya. Wal iyad billah min dzalik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, satu kesan yang saya dengar tadi bahwa banyaklah berkhidmat dengan orang tua, ya, itulah yang akan mengangkat derajat kita. Tidak perlu orang lain kenal kita, tidak perlu orang lain hormat dengan kita. Yang penting ibu kita kenal dengan kita, ibu kita sayang dengan kita, ibu kita ridha dengan kita. Disitulah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ilmu dunia ataupun ilmu akhirat ataupun ibadahmu, minta ridha dengan orang tuamu. Wabil khusus dengan ibumu, andai kata masih ada. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi jadi wali Allah
yang akan memegang bendera sendiri, mujaddid pada zamannya. Salah satu daripada murid Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Ya, beliau apa yang diamalkan oleh beliau? Setiap hari beliau mencium kaki ibunya dan meminta ridha dalam setiap gerak-gerik amalannya. Ini yang dilakukan oleh Al-Habib Ali. Kemudian dia minta doa setiap hari dan dia ingin dengarkan doa itu dari mulut ibunya ke telinganya. Umi, doakan Ali biar Ali jadi orang soleh. Umi, doakan Ali biar Ali ini jadi orang yang bisa mimpin orang-orang soleh. Selalu doakan oleh ibunya. Doa ibu itulah yang nyecer, kata orang Betawi itu apa ya? Kalau panah itu kalau belum sampai tepat di tempatnya jangan berhenti. Cecer terus, kejar terus. Doa ibu minta terus. Ya. Kalau seandainya masih ada ibu kita di rumah, itulah wali yang harus kita ambil berkahnya. Mudah-mudahan majelis kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita duduk di majelis ini melainkan ya semua yang hadir Allah kabulkan hajatnya. Allah kabulkan semua permintaannya. Allah berikan kesehatan zahir dan batin kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini Allah muliakan juga mata kita memandang kepada orang-orang soleh. Ya, duduk 1 detik saja dengan orang soleh. Duduk 1 detik saja dengan orang alim. Itu ganjarannya 70 tahun seperti ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah pada Allah, malamnya dia tahajud qiyamul lail, paginya siangnya dia berpuasa. 70 tahun 1 saat dia duduk dengan orang alim dengan syarat memandang kepada orang alim dengan pandangan husnudzan. Memandang kepada orang alim, kepada orang soleh tersebut memandang dengan pandangan rahmat, pandangan ta'zim, mengagungkan ilmu, mengagungkan sanad, tali rantai yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri. Sebetulnya malam ini saya ingin panjang lebar duduk di sini dengar apa yang disampaikan oleh Habib Mustafa, tapi beliau dikit-dikit serahkan pada saya, dikit-dikit serahkan pada saya. Ya, kapan waktunya saya akan hadir, saya akan duduk belakang, saya akan dengar. Biar beliau nggak tahu saya pengen dengar ceramah beliau. Nasihat dari orang tua. Lihat beliau udah putih semua sini. Ya. Mungkin seumuran sama Walidi sama Abah Hana ya, abah saya. Tapi enggak, abah saya udah kalau hidup masih udah 80-an. Ya, beliau abah bisa, abang bisa, guru bisa. Ya. Ya, Masya Allah. Nasihat dari orang tua terkadang enggak ada dalam kitab. Ini yang harus kita pahami, kalau orang tua sudah nasihatin itu mahal. Terkadang nggak kita dapetin dalam kitab. Kitab manapun kalau sudah kita baca terkadang ada, tapi nyampenya itu kurang sampai seperti apa yang disampaikan oleh orang tua kepada kita. Ya. Banyak sekali murid-murid mengatakan, oh saya dapat ilmu dari guru saya itu nggak ada dalam kitab. Memang betul. Yang disampaikan itu berkahnya berbeda daripada dia baca sendiri. Ya, makanya banyak-banyak minta nasihat dari orang tua, banyak-banyak nasihat, minta nasihat pada guru, dengarkan nasihat guru, catat. Ini kayaknya orang pintar semua nih Habib sini, Habib Mustafa. Ya, kalau mau belajar ilmu tuh, ya bawa pulpen, bawa pena, bawa kitab, bawa buku, tulis. Ya, terkecuali kalau kita seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu 1 kali baca sudah hafal. Kita sekali dengar sudah hafal kah? Jangan kan sampai rumah, keluar masjid lupa. Makanya catat, yang ada faedahnya catat, biar renungkan. Untuk apa? Bukan untuk kita jadi penceramah juga. Habib, saya kan nggak mau jadi penceramah. Ya memang bukan. Itu untuk poin nasihat engkau untuk anakmu. Nasihat engkau untuk istrimu kalau istrimu nggak hadir. Nanti untuk cucumu kalau cucumu sudah ada, nggak ketemu dengan orang-orang yang memberikan nasihat itu. Ya, ilmu itu harus diambil, dipegang, diikat, bukan masuk kuping kanan keluar
kuping kiri, catat ada faedah ya. Nah, mudah-mudahan penanya, kertasnya, tintanya jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang pernah belajar ilmu dengan cucunya Nabi Muhammad. Mungkin itulah sebab kunci surga terbuka buat dia. Ya, belajar, ambil nasihat, ambil ilmu. Ya, Al-Imam Ghazali, alim besar. Siapa yang nggak kenal Imam Ghazali? Ihya Ulumuddin yang beliau karang. Ya, Ihya Ulumuddin, kemudian Bidayatul Hidayah, Hikmatul Makhluqat, banyak ribuan kitab yang beliau karang. Ya, majmu'nya begitu banyak. Al-Imam Al-Ghazali, ya, beliau jadi alim besar. Jadi alim besar karena perhatian dan doa orang tuanya. Kita ini sebagai orang tua banyak anak-anak, ya, orang tua yang sudah punya anak bahkan sudah punya cucu. Jangan pelit-pelit doa untuk anaknya. Jangan pelit-pelit. Doa kita lah sebagai orang tua yang akan berefek hebat kepada anak. Imam Ghazali bukan orang Arab. Ya, beliau ini bukan lahir di keluarga orang alim, lah, bukan. Ayah beliau petani. Ayah beliau petani, bukan orang alim, tapi cinta dengan orang alim. Cinta dengan orang soleh. Setiap lihat orang alim, orang soleh, nangis ayahnya Imam Ghazali ini. Nangis. Ya Allah, kenapa aku tidak jadi seperti mereka? Bisa menikmati ilmunya dalam ibadahnya. Bisa khusyuk dalam sholat karena ilmu yang begitu tinggi. Bisa menjadi orang soleh yang bisa mengajarkan, mewariskan apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad kepada umat pada zaman ini. Ini yang ditangisi terus oleh ayahnya. Sehingga dia berdoa, ya Allah, andai kata aku tidak bisa seperti mereka, jangan lewatkan anakku, jadikan seperti mereka ya Allah. Anakku biar merasakan indahnya hidupnya orang-orang soleh. Anakku biar merasakan nikmatnya hidupnya orang soleh. Anakku biar jadi orang alim yang bisa bermanfaat, membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di dalam menyebarkan agama Islam. Doa bukan sekali, bukan dua kali, harapan, nangis, menetes air mata bukan sekali dua kali. Setiap jumpa dengan orang alim saleh, beliau selalu nangis seperti itu. Subhanallah. Kena doanya tersebut, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah Imam Ghazali, dua adik-beradik dia, dua saudara. Al-Imam Ghazali, saudaranya namanya Ahmad. Al-Imam Ahmad. Imam Ghazali, siapa yang enggak kenal Imam Ghazali? Berkat daripada ayahnya yang berdoa. Ayahnya berdoa selalu, jadilah Imam Ghazali dan saudaranya Imam Ahmad. Ketika di dalam dakwahnya Imam Ahmad ini, ribuan bahkan puluhan ribu yang bertaubat dan masuk Islam di tangan beliau. Subhanallah. Ya, doa jangan diremehkan. Sihamul lail kata Imam Syafi'i, doa itu seperti panah di tengah malam. Ya, dia akan sampai tapi ada waktunya. Jangan kita menyerah. Belum nyampe jangan nyerah. Doa terus, doa terus, doa terus, doa terus. Gitu juga kalau seandainya kita lagi banyak masalah, doa pada Allah. Kita banyak masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah istri, masalah bebinian, masalah anak, semuanya, masalah hutang. Doa pada Allah. Kalau ente punya masalah, ngadu ke manusia, ya, nggak ada manfaatnya. Ada 3 macam kalau kita ngadu ke manusia itu. Satu, dia nggak bisa bantu. Ya, satu golongan nggak bisa bantu. Golongan kedua dalam hatinya, ya, malah nyukurin kita. Alhamdulillah katanya ente kena masalah ya. Yang ketiga hanya bisa doain, nggak bisa nyelesain juga. Yang menyelesaikan masalah siapa? Allah. Allah. Jadi kenapa kita harus ngadu sama manusia? Langsung aja sama Allah sudah. Ya, langsung sama Allah ya. Minta maaf andai kata kepanjangan nih ceramah Habib Mustafa. Minta maaf, minta ridha, minta rela. Saya berdiri di sini hadirin hadirat bukan ingin
menasehati, tapi ingin didengarkan oleh Habib Mustafa biar berkah ilmu saya. Ya, biar nyiprat berkahnya beliau dari orang-orang soleh yang beliau ambil ilmunya, biar dapat juga saya yang berdiri di sini. Ya, saya ini anaknya, boleh dianggap adiknya, boleh muridnya, boleh, ya. Karena beliau pasti lebih tua, udah putih semua. Saya masih merah di sini ya. Nah, ya, mungkin memang nggak kalah ganteng. Laki-laki itu makin tua makin bungas. Kalau perempuan makin tua makin loyo. Iya, itu memang sudah sunatullah. Ya, tapi ada juga sebagian kebalikannya. Perempuan makin tua makin cantik. Laki-laki makin tua makin loyo. Ada juga. Umur 30 seperti umur 50 ada. Ya, biar seimbang aja, biar pulang kita nggak berantem. Ya. Tapi yang benar yang pertama tadi, ya. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, asatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu billahi من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفضل ذكر لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فاتح الرحمن يستمون هنا أجل السبب صلى الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور إلى روح الحبيب سيدنا ولا الصالح بن عبد الله بن محمد حدنا وشبه بن حسن الحبشي، وإلى روح المسيح محمد عبد الكريم مسلم المدني، وإلى روح المرحومة استقامة بنت حدر ينساه والدينا والديكم ومعتنا ومعتكم أجركم الله. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين، وصلى وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصلى وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلى وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين، وصلى وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الارض من عليها وانت خير الوارثين. اللهم اجعل وحدي وبلغ وتكبر ثم ارنا من القران العظيم محلها من كل لا اله الا الله سبحان الله بحمده. وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس
المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة كذا بذلك ونضيل حضرة سيدنا حبيبنا الشفينا قراتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أرواح أبي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلامه عليه وعليهم صلى سيدنا رسول الله وأصحاب ذريته وأهل بيت سيدنا رسول الله والمهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد اللهم بارك سيدنا فقيه المقدم محمد علي والأنصار معفرهم ونزلنا سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا جدي الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه بن سالم وعمر بن عبد الرحمن الطوفي الشيخ بن الله وجميع سيدتنا العبيد والأنصار معفر الحبيب سهمرات وكبير الثر وثلبت وابن الحبيب عبد الله بن الحبيب محمد أحمد البعلوي ونزلنا حبيب علي بن محسن حبشي أخوان وأولاده وصالح وسلم حبيب أبو بكر سكر العبير المخضر حبيب مسلم وسلم البحر سنة الله بن سلم الظاهر وجميع ساداتنا العبي علوي وصالح معفر ابن الحبيب سيد الوالد صالح بن عبد الله بن مهد الشباب بن أحمد بن حبشي وسيد محمد بن قير بن حسين بن صالح بن عبد الله الحدار وإلى سيد محمد عليه السلام بن سيد عبد الكريم بن سلمان المدني كحجي محمد صلى الله عليه وسلم بنجيل كحجي عبد الرحمن بن كحجي محمد خليل بن كحجي عبد الله كحجي ليل بن كرم صالح معفرهم بلا كحجي محمد رضوان guru kabuh كحجي أحمد زهديان بن حجي محمد كحجي محمد سفيان نور كراتون صالح معفرهم وإلى كحجي محمد زيني بن عبد الغاني سقنبول والدنا والدكم وأمتنا وأمتكم وأمت المسلمين خصوصا إلى أرواح المرحوم سرمنت بن كرتون وإلى أرواح المرحوم استقامة بنت هدريان ساه والدنا والدكم وأمتنا وأمتكم وأمت المسلمين أوصل اللهم منا إليهم واجعله نورا يسع يتلألأ بين أيديهم واجعلهم فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم من الله واغفر لهم وارحمهم وعاف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم غفرة من غفرة نيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم taqabbal ya karim. Alhamdulillah, luar biasa kita mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat dari beliau Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Faisal Al-Madihij. Kita doakan juga beliau mudah panjang umur, sehat wal afiat. Mudah-mudahan dakwahnya insyaallah mengundang keridhaannya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi habis ini beliau langsung bulik, besok subuh beliau bulik ke Jawa. Nah, jadi kada pemakanan lagi, sudah tadi pemakanan. Nah, jadi sedikit ulun umumkan lan biar seberataan barangkali ada yang hendak umroh. Sekali lagi barangkali ada yang sehendak umroh bimbay lawan ulun, insyaallah bulan November. Berangkatnya bulan November tanggal 15 insyaallah. Itu paketnya 16 hari. Biayanya 31.300 16 hari arba'in, 9 hari di Madinah, 6 hari di Mekah. Insyaallah mudah-mudahan diberi rezeki kita beratan panjang umur, sehat walafiat ya. Dan lawan yang kedua ini ada Habib, beliau membawa Zam-Zam, banyu Zam-Zam 1.000 harganya, hadiahnya itu pada banyu salsabil ada juga, mungkin minyak harum ada juga. Nah semuanya ya, semuanya mungkin insyaallah diberi kita rezeki Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat wal afiat. Ulun minta ampun, minta halal, minta Allah dunia akhirat lan bian sabarataan. Amin ya rabbal alamin. Jadi minta maaf, jadi Habib tidak langsung bulik karena sidin besok subuh. Ini sidin kerasing bulikan mulai tadi ya. Goring di hotel, mesti hotelnya diambil orang kada tahu ya. Ya kan? Kita doakan aja beliau mudah sehat wala panjang umur. Lah, minta maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.